औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम काश्तकार भाइयों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम। प्यारे काश्तकार भाइयों, आप देख रहे हैं MJ सब्सिडी सच न्यूज़ यूट्यूब चैनल। तो काश्तकार भाइयों, मैं आपको बताने वाला हूं सब्सिडी के बारे में। तो आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है और इंशाल्लाह आप तक जो मालूमात होगी वो इंशाल्लाह आज के दिन की सब्सिडी के बारे में बताने वाला हूं, क्योंकि काफ़ी दिन हो चुके हैं, कुछ मालूमात जो है वो नहीं मिल रही थी और आज जो है वो कुछ थोड़ी सी मालूमात मिली हैं जो आप तक शेयर करना चाहता हूं। DAP सब्सिडी, गंदम, पोटाश, स्प्रे, तिल्ली, तमाम सब्सिडी के बारे में जो जिन दोस्तों की रुकी हुई है और वेरिफिकेशन के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है और इंशाल्लाह आप तक जो आप आज की अपडेट है वो मालूमात हो जाएगी। तो प्यारे काश्तकार भाइयों, एक और आपको बात बता दो कि आज नेट पर शायद हो सकता है किसी दोस्त ने आप में से भी खबर सुनी होगी या मीटिंग देखी होगी महकमा ज़राअत वालों की। तो आज एक बड़ी बैठक थी मीटिंग में खाद के हवाले से। उस मीटिंग में 3 काम किए उन्होंने। एक तो यूरिया का रेट जो है उसके बारे में, DAP खाद का रेट के बारे में, और तीसरी ये थी कि सब्सिडी के बारे में कि किसानों का हक जो है वो किसानों तक पहुंच रहा है या नहीं। डॉक्टर अंजाम अली साहब ने ये मीटिंग ज्वाइन की है। उसके बाद जो है वो काफ़ी अफसरान भी शामिल थे, जिसमें उन्होंने तमाम अफसरान से, जो ज़िले अफसरान से या तहसील के अफसरान से, उनसे मशवरे के दरकार के तौर पर उनसे सवाल के जवाब पूछे कि मतलब मैं आपको मिसाल देता हूं कि मेरा ताल्लुक़ ज़िला बहावलपुर से है। तो उन्होंने ये पूछा कि आपका ज़िला बहावलपुर ताल्लुक़ में कौन सी फसल काश्त हो रही है और कौन सा तरीका है और कौन से तरीके से काम चल रहा है, क्या तरीक़ाकार है। तो मैंने जो सवालात के जवाब थे, जो इशू था, जो सही काम था या गलत था, तो उसके बारे में मैंने उनको शेयर किया। तो इसी हवाले से आज उन्होंने एक मीटिंग रखी और मीटिंग के हवाले से किसानों तक जो होने वाली मतलब निगरान हुकूमत के बारे में, क्योंकि पहले जो काम चल रहा था वो तो एक तरीका और था। अब जो है जब हुकूमत ख़त्म हुई है तो उसके बाद जाने के बाद जो है अब निगरान हुकूमत आई है। तो उसके बाद उन्होंने आज एक इजलास मुनक्कद किया है। तो उस इजलास में ये भी बात हुई है कि सब्सिडी के हवाले से किसानों तक क्या रकम पहुँच रही है या नहीं। तो उसमें कुछ दोस्तों ने, कुछ मतलब साहिबान ने अपना राय का इजहार किया कि सारे तकरीबन 70% जो है वो किसानों तक सब्सिडी की रकम जो है वो नहीं पहुंच रही। वो इस तरह ये नहीं पहुंच रही कि किसानों का हक जो है वो, काफ़ी दोस्त काश्तकार भाई ऐसे हैं जिनको कुछ मालूमात नहीं है कि कूपन कैसे सेंड करना है, क्या होना है, क्या नहीं होना। उन्होंने 70% मतलब साहिबान ने ये जवाब दिया कि सर सब्सिडी उन लोगों तक पहुंच रही है जिनको मतलब पहले भी उनके पास पैसा है। मतलब मिसाल मैं देता हूं कि मेरी खाद की दुकान है और मुझे सब्सिडी की तमाम मालूमात है। मैं अपनी ईमानदारी या बेईमानी के साथ जो है वो अपना काम कर रहा हूं, कूपन निकाल लेता हूं, मुझे तो मालूम है, जो लेने के लिए आता है उसको कुछ मालूमात नहीं होती। तो उन्होंने ये जवाब दिया कि जो ख़ास तौर पर जो गरीब तबका है उस तक उनका हक जो है वो नहीं पहुंच रहा, और उन तक पहुंचाने के लिए कौन सा तरीका अख्तियार किया जाए, ये भी आज उनकी बैठक थी। और दूसरी बात ये हुई है कि ये जो दोस्त पुरानी सब्सिडी के बारे में बात हुई थी वेरिफिकेशन वाली, उन्होंने सवाल किया कि क्या ये जो पहले हुकूमत ने वेरिफिकेशन वाला काम किया था, मतलब काश्तकार भाई जो हैं मतलब फील्ड असिस्टेंट साहब जो हैं वो तस्दीक करते थे, तस्दीक करने के बाद जो है क्या उन तक सब्सिडी की रकम जो है वो पहुंच जाती थी, क्या ये शेड्यूल ठीक था। तो एक साहिब ने जवाब दिया कि सर जो फील्ड असिस्टेंट साहब वेरिफिकेशन जब करते थे तो ज़मीन की फ़र्द वगैरह ये वो तमाम लेते थे, लेकिन उसमें भी ज़िम्मेदार एक ऐसा था जो सबसे बड़ा था जिसको मालूमात थी। तो उसके हवाले से उन लोगों को मालूमात थी कि वो ये मालूमात होती थी कि इस पे 1000 रुपये सब्सिडी है, लेकिन गरीब को मालूमात ये नहीं थी कि ये मिलनी कैसे है। और इसमें तकरीबन वो लोग जो ज़िम्मेदार ज़्यादा थे, जिनको मालूमात थी, वो लोगों के शनाख्ती कार्ड इकट्ठे कर उनको नाम जो है वो रजिस्टर करवा कर वो कूपन सेंड कर लेते। फिर जब वो सब्सिडी आती उनका अंगूठा लगाकर सब्सिडी की रकम जो है वो हासिल कर लेते। तो इस तरह भी उन्होंने जवाब दिया और उन्होंने ये जवाब दिया कि इसका क्या हल है। तो इसमें तकरीबन मेरे ख्याल के मुताबिक 80% जो है वो तमाम साहिबान ने ये बात का इजहार किया कि सर इसकी कीमत जो है वो कम की जाए, और कीमत जब कम होगी तो तमाम किसानों तक सब्सिडी की रकम जो है वो मिल जाएगी।
لیکن اس بات پہ انہوں نے خاموشی کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ ایسا نہیں ہوگا، یہ سبسڈی کی رقم جو ہے، شیڈول جو ہے وہ یہ کسی صورت نوٹیفیکیشن جب جاری ہوا تھا، جو نوٹیفیکیشن جاری ہو جاتا ہے اس کے لیے وہ مکمل ہی رہتا ہے۔ تو پیارے کاشتکار بھائیو، اذان سن لو، اس کے بعد میں آپ تک شیئر کرتا ہوں ویڈیو۔ شکریہ بھائی جان، اذان ختم ہو چکی ہے، اب میں ویڈیو کے واپس آ چکا ہوں۔ تو آج کی میٹنگ میں یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ کسانوں کو سبسڈی کی رقم جو ہے وہ جاری کی جائے، کہ کسانوں کا حق جو ہے، جس پر مطلب لیزر ہے یا ٹریکٹر حکومت دے رہی تھی قسطوں پر، تو اس طرح جو مطلب زرعی آلات تھے وہ دے رہی تھی، ہل وغیرہ، کرا، دوسرا ڈرل وغیرہ، اس طرح کی چیزیں حکومت دے رہی تھی، تو اس کے بارے میں بھی بیٹھک ہوئی۔ تو آج حکومت نے یہ نوٹیفیکیشن کے لیے مطلب درخواست جو ہے وہ منظور کر لی ہے، جو مطلب ڈاکٹر انجم علی صاحب نے۔ تو انہوں نے سبسڈی کے بارے میں ایک اور کام کیا، وہ یہ کیا، تو انہوں نے یہ کام کیا کہ انشاءاللہ اپنے وزیر اعظم صاحب سے، جو نگراں وزیر اعظم صاحب آئے ہیں، ان کے درخواست جو ہے ان کے کل پیش کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اس درخواست کو دیکھتے ہوئے اپنے ذہن کے مطابق ہمارا بجٹ جو ہے وہ سبسڈی کا رقم کا موجود ہے، وہ بجٹ منظور انشاءاللہ امید ہے کہ تقریباً میں اپنے دل سے بات کرتا ہوں کہ 80% مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اگلے ہفتے، مطلب یہ جو آنے والا ہفتہ ہے، اس میں سبسڈی کی رقم جو ہے کسانوں کو پھر سے دوبارہ سے ملنا شروع ہو جائے گی۔ تو اس میں کسانوں کے لیے تلی کی سبسڈی، گندم، پوٹاش، سپرے، ایس او پی، ایم او پی، آٹو سبسڈی، ویریفیکیشن والی جو بھی ہے، یہ تمام سبسڈی کی رقم جو ہے وہ حکومت ادا کرے گی۔ اور اس کے بعد آج کے بارے میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارا پیسہ جو ہے وہ ہمارے اکاؤنٹ میں موجود ہے، محکمہ زراعت والوں کا، یہ گورنمنٹ کا سبسڈی کی رقم جو ہے وہ موجود ہے۔ وہ موجود سے مراد یہ ہے کہ جب یہ کوپن، مطلب مثال دیتا ہوں آج ایک اس منتھ کے لیے، کہ میں کمپنی کا مالک ہوں کھاد کا، تو میں ٹارگٹ یہ دیتا ہوں کہ 1,00,000 بوری پہ میں مطلب 1,00,000 کوپن جو ہے وہ دوں گا، تو 1,00,000 بوری کے 1,000 روپے کے حساب سے میں گورنمنٹ سے پیسے وصول کر لوں گا۔ میں نے ڈی اے پی کھاد پر کوپن جو ہے وہ لگا دینا ہے، تاکہ ملے یا نہ ملے وہ کسانوں کی مقدر ہے، لیکن کمپنی کا جو مالک ہوتا ہے وہ پیسے لے لیتا ہے، وہ سکریج نمبر جو ہے وہ بوری کے اوپر جو ہے وہ لگا دیتا ہے۔ تو اب یہ ہوا ہے فیصلہ کہ تقریباً اس آنے والے ہفتے میں، یہ جو ہفتہ آ رہا ہے، اس میں انشاءاللہ سبسڈی کی رقم جو ہے وہ حکومت کی طرف سے ادا ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو ایک اور بات بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو بینک الفلاح والی بات چل رہی تھی، اب جو ہے وہ خاموش ہو چکی ہے۔ اب یہ بینک الفلاح والی سبسڈی کے بارے میں جو کام جاری تھا، اب جو ہے وہ نگراں حکومت آنے کی وجہ سے وہ کام عارضی طور پر روک دیا گیا ہے۔ پہلے جو معلومات مل رہی تھی وہ بہت زیادہ تھی، اب بینک الفلاح والی بات جو ہے وہ تھوڑا سا خاموش ہو گئی ہے، اس کے لیے ابھی تک کوئی کنفرم نیوز نہیں مل رہی۔ انشاءاللہ جو بھی معلومات ہوگی